It is observed that these harmful charges can be released by putting our head down on the ground, by which he brings the earth to life when it was dead, and scatters about in it creatures of every kind. He said about himself, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Allah is Al-Qahir. Предположим, что шайтан исчезнет, но у нас все еще останется нафс. شما او تعالی را با قوانین فیزیک کشف کردن نمی توانید، چون فیزیک چیزهایی را کشف می کند که محدود به قوانین فیزیک باشد. Throughout the history, he caused evil and destruction between every nation. एक इंसानी जिंदगी की शुरुआत होती है। इस पेचीदा साख्त का बाहम रब्त डीएनए मॉलिक्यूल की बदौलत मुमकिन होता है। শয়তান বলতে মূলত একটি বিদ্রোহী সত্তাকে বোঝায়, হোক সেটা মানুষ অথবা জিনদের মধ্য থেকে কেউ।